सब्सक्राइब करंतु एबे हम चैनल को और प्रेस करंतु बेल आइकन को जहा द्वारा लेटेस्ट वीडियो रो नोटिफिकेशन आपन को सर्वप्रथम मिल जिवो। नमस्कार बंधुगण आपण मानन को हम यूट्यूब चैनल को स्वागत। बंधुगण सर्वप्रथम आपन को बहुत बहुत बधाई कारण स्वयं मां लक्ष्मी कृपा एबे आपन को ऊपर बरसिबा पई जाउछि। जदि विशेष भाव में आमे आपण मानन को कहिबू आगामी 13 दिन रे धनर देवी मां लक्ष्मी कृपारू बहुत भल भाव शुभ फल प्राप्त होगाकू जाउछि। धनलक्ष्मी प्राप्ति जोग राजयोग धन जोगर स्थापना आपणक पई बनिबो जेउथिपई ए आगामी 13 दिन रे जदि कहिबा आपणकर सुनारे सुहागा स्थिति आसीजिवो। एहा सहित खुशीर लुह आपणक आखिरे विशेष भाव में रहिबो नहीं। ए 13 दिन रे स्वयं मां लक्ष्मी आशीर्वाद बहुत ही बड़ धन लाभ होगाकू जाउछि। अनेक प्रकार लाभ मिलिबो धन लाभ मिलिबो बहुत बड़ बड़ खुशी खबर मिलिबो आ बड़ बड़ सफलता मध्य मिलिबो। एमिति कहंतु कि आपणक सफलतार पताका उड़ेबे समय एमिति स्थिति आसीबो। तो कौन से खुशी खबर रही केउ केउ जगार आपको धन लाभ हेबो संपूर्ण सठिक राशिफल आमे एबे आपण मानकु वीडियो रे कहिबू। तेणु वीडियो को आरंभ रु शेष पर्यंत पूरा देखंतु कारण वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण। वीडियो आरंभ करबा या पूर्व आपनको रिक्वेस्ट माता लक्ष्मी सच्चा भक्त होइतिले वीडियो को लाइक करंतु सच्चा दिल ले कमेंट बॉक्स रे जय मां लक्ष्मी बोली विशेष भाव में लिखि दियंतु जहा द्वारा मां लक्ष्मी कृपा आपनको प्राप्त हेबो। तो आसंतु जानिबा किपरि रहइबो मां लक्ष्मी आशीर्वाद रु आपणक पई विशेष भाव में आगामी ए 13 दिन रो स्थिति जदि विशेष भाव में आमे आपण माननको कहिबू कि फ्रेंड्स ज्योतिष शास्त्र अनुसार आपणक पई आगको आसुथबा दिन रे माता लक्ष्मी विशेष कृपा वर्षा हेबाकू जाउछि। आपणकर सबु दुखरु विशेष रूप से आजादी मिलिबो ता सहित आपणकर भाग्यर उदय हेबार विशेष रूप से जोग बनुछि। एहा सहित आपणकर ऊपर ए दिन रे विशेष भाव में धनर देवी माता लक्ष्मींकर अपार कृपा दृष्टि मध्य बनिकी रहिबो। जो कारण पई जदि कहिबा आपणकर जीवन पई आगको आसुथबा स्थिति धन संबंधित सबु प्रॉब्लम दूर मध्य हेबो। आपणकर कार्य क्षेत्र रे ए दिन रे विशेष भाव में अपार सफलता हासिल करिवे। माता लक्ष्मी कृपारू धन कमेइबार मार्ग रे आगको आसुथबा सबु बाधा विघ्न आपणकर दूर हेबो। आपणकर कार्य क्षेत्र रे तेजी गति रे आगको बढ़िबे। आपणक जीवन रे सबु बेले पैसार आगमन मध्य हेबो। आयर नुआ स्रोत मध्य आपणको प्राप्त हेबो। चाकरी पेशा व्यक्ति विशेषकर मध्य विशेष रूप से आय रे वृद्धि हेबा सहित पदोन्नति हेबार पूरा संभावना बनुछि। व्यापार रे मध्य विशेष रूप से आपणको अचानक धन लाभर जोग मध्य बनुछि। आकस्मिक धन लाभ हेबार विशेष रूप से प्रबल जोग ए दिन रे बनुछि। गृहस्थ जीवन रे सुख शांति बनिबो। ता सहित जदि कहिबा मां लक्ष्मी आपणको ऊपर विशेष रूप से ए दिन रे खुशी रहिबे आ आपणको ऊपर लगातार मां लक्ष्मींकर कृपा दृष्टि बनिकी रहिबो। से कारण पई जदि कहिबा आपणकर जहा भी कार्य काफी लंबा टाइम रो अटकी थिला एबे से सब कार्य बहुत ही सफलता पूर्वक पूरा हेबो। आपण काहाको पैसा उधार रे देइछंती तो सी मध्य आपणको आउ थरे पैसा फेरस्त करिवार संभावना रहिछि। एबे आपणको बहुत बड़ लाभ मिलिबार विशेष भाव में जोग बनुछि। एहा सहित कार्य स्थल रे मध्य आपण कठिन परिस्थिति रे समझदारी रे सह निर्णय मध्य नेबे। जीवन साथींकर भावना आपणकर दिल को छुईबो। बेरोजगार जातकों को मध्य विशेष भाव में रोजगार नुआ नुआ अवसर प्राप्त हेबो आउ तांकर सबु कार्य सुचारू आउ प्रगाढ़तार सह आगको बढ़िबो। अचानक धन लाभ मध्य आपणको होई पारे। धन प्राप्तिर केते सारा मार्ग आपणक पई खोली जिवो। आपण शीघ्र ही नुआ वाहन मध्य किनी पारंती। आर्थिक प्रॉब्लम सब एबा आपणकर दूर हेबो। निवेश करिथिबा धन रे आपणकर बुद्धि घटिबो। कौनसी भूल बुझामणा दूर हेबार संभावना रहिछि। विशेष भाव में संतानक पई ए समय बहुत ही शुभदायक रहिबो। तांकर कार्य पद्धति रे सुधारता आसीबो। ता सहित फ्रेंड्स को सह कौनसी लंबा यात्रा रे आपणको जीवाको पड़ी पारे। ता सहित एबे आपण सबु क्षेत्र रे सफलता को प्राप्त करिवे एवं आपण दिन को 2 गुणा और राति को 4 गुणा करिके विशेष रूप से निज जीवन रे आगको बढ़िवे। आपणको द्वारा करा जाइथिबा परिश्रम रे आपणको सफलता मिलिबो। समाज रे आपणकर मान सम्मान बढ़िबो। स्वयं माता लक्ष्मी कृपारू आपणको आर्थिक स्थिति मध्य काफी मजबूत होई जिवो। व्यापार रे विशेष भाव में आपणको अचानक धन लाभ हेबो।
ଏବଂ ଘରେ ସୁଖ ଶାନ୍ତିର ବାତାବରଣ ମଧ୍ୟ ବିଶେଷ ରୂପରେ ବନି ରହିବ। ଏହା ସହିତ ଆପଣମାନେ ବିଶେଷ ଭାବରେ ନିଜର ଉଗ୍ର ସ୍ୱଭାବରେ ସଂଯମତା ରଖନ୍ତୁ। ଏପରି କରିବା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ହି ବେଷ୍ଟ ରହିବ। ତା ସହିତ ବିଶେଷ ରୂପରେ ଏ ଦିନରେ ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନ ପୁରା ରୂପରେ ବଦଳିବ। ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦରୁ ଆଗକୁ ଆସୁଥିବା ଟାଇମରେ ଧନର କେବେ କମି ହେବ ନାହିଁ। ଅଟକିଥିବା କାମକୁ ଆପଣ ବହୁତ ହି ସଫଳତାପୂର୍ବକ ପୁରା ମଧ୍ୟ କରିବେ। ଏ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣଙ୍କର ଉନ୍ନତି ମଧ୍ୟ ଦେଖାଦେବ। ଆଉ ମନ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରସନ୍ନ ରହିବ। କାରବାର ସମ୍ବନ୍ଧିତ ଏ ଦିନରେ ଯାତ୍ରାର ଯୋଗ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ରହିଛି। ଆଉ ଯାହା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଅବଶ୍ୟ ହିଁ ଲାଭଦାୟକ ସିଦ୍ଧ ହେବ। ଏ ଟାଇମିଂରେ ଆପଣ କୌଣସି ଅନୁଭବୀ ଲୋକଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ ମଧ୍ୟ ଆସିବେ, ଯିଏ ଲମ୍ବା ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କର ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ ସହଯୋଗ ପ୍ରଦାନ କରିବେ। ଏହାଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କୁ ସକାରାତ୍ମକ ପରିଣାମ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ। ବୈବାହିକ ଜୀବନରେ କିଛି ଭଲ କରିବାର ବିଶେଷ ଭାବରେ ଏ ଦିନରେ ଆପଣ ପ୍ରୟାସ ମଧ୍ୟ କରିପାରନ୍ତି। ବିକାଶର ସମ୍ଭାବନା ମଧ୍ୟ ଏ ଦିନରେ ରହିବ। ଶାରୀରିକ ଗତିବିଧି ବିଶେଷ ରୂପରେ ଏ ଦିନରେ ଆପଣଙ୍କର କାଫି ଭଲ ରହିବ। ଏହା ସହିତ ଏ ଦିନରେ ଆପଣଙ୍କୁ କୌଣସି ଦୂର ଯାତ୍ରାର ସ୍ଥିତି ମଧ୍ୟ ବିଶେଷ ଭାବରେ ବନୁଅଛି। ତା ସହିତ ଲମ୍ବା ଟାଇମିଂରୁ ଅଟକିଥିବା କୌଣସି ବଡ଼ କାର୍ଯ୍ୟ ବିଶେଷ ଭାବରେ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରାପ୍ତ ମଧ୍ୟ ହୋଇଯିବ। ପିଲାଙ୍କ ପ୍ରତି ବିଶେଷ ଭାବରେ ଟିକେ ଧ୍ୟାନ ଦେବାର ଜରୁରତ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ରହିଛି। ଏହା ସହିତ ବିଶେଷ ଭାବରେ ଯଦି କହିବା ଏ ଦିନର ସ୍ଥିତି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ଭଲ ରହିବ। ସଚ୍ଚା ପ୍ୟାର ଏ ଦିନରେ ଆପଣଙ୍କୁ ୱାପସ ମଧ୍ୟ ମିଳିବ। କାମ କାର୍ଯ୍ୟର ଉର୍ଜାରେ ସମୟ ଏ ଦିନ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ କାଫି ବେହତରିନ ସାବ୍ୟସ୍ତ ମଧ୍ୟ ହେବ। ତା ସହିତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଧାର୍ମିକ କାର୍ଯ୍ୟ ବହୁତ ହି ଭଲ ଭାବରେ ହୋଇକି ଏ ଦିନରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଶୁଭ ଫଳ ମିଳିବ। କିଛି ପରିସ୍ଥିତିକୁ ବୁଝିବା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ହି ଜରୁରୀ ସାବ୍ୟସ୍ତ ମଧ୍ୟ ହୋଇଯିବ। ତା ସହିତ ଯଦି କହିବା ନୂଆ ବ୍ୟାପାରର ବିଚାର ଯାହା ଆପଣ ଭାବିଥିଲେ ତ ଏବେ ସେ ସବୁରୁ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଶୁଭ ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ। ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ନିଜର ବ୍ୟବସାୟ ଆରମ୍ଭ କରିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଚେଷ୍ଟା କରିପାରନ୍ତି। ପ୍ରତିଟି ସ୍ଥିତିରେ କିଛି ନୂଆ କରିବା ପାଇଁ ଭଲ ସ୍ଥିତି ଏହା ରହିବ। ଲଭ୍ ପାର୍ଟନରଙ୍କ ଭିତରେ ପ୍ରେମ ସମ୍ବନ୍ଧ ଆହୁରି ଅଧିକ ମଧୁର ରହିବ। ଛୋଟ ଭାଇ ଭଉଣୀଙ୍କ ଭିତରେ ପ୍ରେମ ସମ୍ବନ୍ଧ ଆପଣଙ୍କର ମଜବୁତ ରହିବ ଏବଂ ସମାଜରେ ଆପଣଙ୍କର ମାନ ସମ୍ମାନ ମଧ୍ୟ ବଢ଼ିବ। ତା ସହିତ ଏ ଦିନର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି କି ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ନୂଆ ବ୍ୟାପାର ପାଇଁ ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ଧନକୁ ସଞ୍ଚୟ କରିବାରେ ସକ୍ଷମ ହେବେ। ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କ ନୂଆ ବ୍ୟବସାୟକୁ ସଜେଇବାରେ କୌଣସି ମିତ୍ରଙ୍କର ସାହାଯ୍ୟ ସହଯୋଗ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ। ଚାକିରି ଏବଂ ବ୍ୟାପାରକୁ ନେଇକି ଏ ଦିନରେ କୌଣସି ଜରୁରୀ କଥା ଆପଣଙ୍କୁ ପତା ମଧ୍ୟ ଚଲିବ। ଆଉ ଏହା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ଭଲ ରହିବ। ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦରୁ ଆଗକୁ ଆସୁଥିବା ସମୟ ବହୁତ ହି ଶୁଭ ରହିବ। ଏ ସମୟରେ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଯେତେ ଅଧିକ ପରିଶ୍ରମ କରିବେ ସେତେ ହିଁ ଅଧିକ ଆପଣଙ୍କୁ ଫାଇଦା ମିଳିବ। ଆଉ ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କ ମନ ବହୁତ ହି ପ୍ରସନ୍ନ ରହିବ। କହିବା ଆଦୌ ବି ଭୁଲ ହେବ ନାହିଁ। ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦରୁ ବିଶେଷ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଆଗକୁ ଆସୁଥିବା ଟାଇମ୍ ବହୁତ ହି ଭଲ ଟାଇମ୍ ରହିବାକୁ ଯାଉଛି। ଯଦି କହିବା ଧନ ସମ୍ବନ୍ଧିତ ଯାହା ବି ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ଚାଲୁଥିଲା ତ ସେ ସବୁ ପ୍ରୋବ୍ଲେମର ଏବେ ବିଶେଷ ଭାବରେ ଅନ୍ତ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦରୁ ହୋଇଯିବ। ଆପଣଙ୍କର ଘରେ ଧନ ସୁଖ ସମ୍ପତ୍ତିର ବାସ ହେବ ଏବଂ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ବାସ କରିବେ ଏବଂ ଧନର କୌଣସି ବି କମି ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଏବେ ରହିବ ନାହିଁ। ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କ ମନ ବହୁତ ହି ପ୍ରସନ୍ନ ରହିବ ଆଉ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନ ବଦଳିଯିବ। ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଉ। ସଚ୍ଚା ଦିଲରେ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଜୟ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ବୋଲି ଅବଶ୍ୟ ଲେଖନ୍ତୁ ଆଉ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରିବାକୁ ଆଦୌ ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଧନ୍ୟବାଦ।